नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 7th canto chapter। ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କିପରି ଏଇ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କଲା ପରେ ଏଇ ମାନବ ଯୋନି ଶେଷରେ ପାଇଛନ୍ତି। ମାନବ ଯୋନିରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ନିଜକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ପାଇଁ, ଉଚ୍ଚ ଲୋକକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଲିବରେସନ ଅପବର୍ଗ ମୁକ୍ତି ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇପାରିବ କିମ୍ବା ଅଧୋପତି ହେବାର ମଧ୍ୟ କଥା ଏଥିରେ ଅଛି। ନିଚ ଯୋନି ତିର୍ଯ୍ୟକ୍ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସୁଯୋଗ ଅଛି କିମ୍ବା ପୁନଶ୍ଚ ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ସବୁ ଏ ମାନବ ଜନ୍ମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେପରି ଇଚ୍ଛା କରିବ ସେପରି କରିପାରିବ। ଏ କଥା ଏଥିରେ ରହିଛି। ଯେପରି ଇଚ୍ଛା କରିବ ସେପରି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହନ୍ତି, when you get human form of life, this opportunity has been given to you। ये जो कथा एठी ब्राह्मण साधु कହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ମାନବ ଜନ୍ମ ମିଳିବା ମାନେ, ମାନବ ଯୋନି ମିଳିବା ମାନେ ସୁଯୋଗ ତମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା କରିବ ସେମିତି ହବ। ତାମାନେ ତୁମ ହାତରେ ଅଛି, ତୁମ ହାତରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ତୁମେ ଉନ୍ନତ ଲୋକକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଯେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ହଉଛ ବା ବଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଭୋଗ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କିମ୍ବା ପୁଣି ଅଧପତି ଦେଇ ନିଜ ଯୋନି ତିର୍ଯ୍ୟକ୍ ଯୋନି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? କଣ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ? ସେ କଥା ତୁମ ହାତରେ ଅଛି। ତୁମେ ଯେପରି ଚାହିଁବ ସେପରି ଭାବରେ ଯଦି କ୍ରିୟା କରିବ ତାହେଲେ ସେପରି ହବ। ଏ କଥାଟା ଏ ସୁଯୋଗ ମାନବ ଯୋନିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଅପରଚୁନିଟି ମାନବ ଯୋନିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ମାନବ ଯୋନି ମିଳିବା ମାନେ ଛକ ଜାଗାରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଛି। ଛକ ଜାଗା ଯୋଉଠିକି ଚାରିଆଡକୁ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ପୂର୍ବକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ପଶ୍ଚିମକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଉତ୍ତରକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଦକ୍ଷିଣକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆଉ କୋଉ ରାସ୍ତା କୁଆଡକୁ ଯାଇଛି ତା ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇକି କୁହାଯାଇଛି। ଏ ରାସ୍ତା କଲିକତା ଯାଇଛି, ଏ ରାସ୍ତା ମାଡ୍ରାସ ଯାଇଛି, ଏ ରାସ୍ତା ଇଆଡେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛି, ତ ये रास्ता याडे सियाडे मां कौन से मध्य प्रदेश नागपुर एमती छक जगार अच्छी तीर दिगा है तुम्हें कौड़े जाओ जावाक इच्छा कर। तुम लक्ष्यटा किए? तुम्हें कौ जगह को जावाक इच्छा ही कर। छक जगार तुम्हें आगे तुम लक्ष्य स्थिर कर। तुम अति लक्ष्य कौटा जहाँ स्थिर कर से रास्ता को धर तर से जगार पहुंच। जदि स्थिर न कर कुआड़े जीव ताल तो भूल गए। आ तुम गति कौटा तुम लक्ष्य स्थल प्रकृत में कौटा ताकि ठिकाना भाव न जाच लक्ष्य भ्रष्ट हो गति भ्रष्ट हो भूल रास्ता को धर। ये कथा कहले आम गुरु महाराज भी से कथा कहती। तुम्हें कलिकता को टिकेट काटी रेल बसी जान बसी तथापि बम्बे पहुंची पार तुम टिकेट कटाई कलिकता को तेणु तुम कलिकता नहीं पहुंच बम्बे बम्बे जावाक इच्छा कले बम्बे को टिकेट काटे ये हूँ कथा कदापि हो पार सेपरी तुम्हें जदि मानव जोनी पाइल मानव जोनी पाई छक जगार तुमको छाड़ दिया गला। तुम्हें जदि स्थिर कर ना स्वर्ग लोक को जीवी स्वर्ग लोक को जो रास्ता पड़ी से रास्ता धर स्वर्ग लोक को जीव। तुम इच्छा कर ना मु नर्क को जीवी नर्क को जो रास्ता पड़ी धर नर्क को गल ना 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 मु भगवत धाम को जीवी भगवत धाम को जो रास्ता पड़ी से रास्ता जीव प्रिपेयर कर प्रस्तुत कर जीव से कथा बात एटा तुम ऊपर दिगला तुम हाथ में दिगला
ତୁମେ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଯେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ସେ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତାହେଲେ ସେପରି ଫଳ ପାଇବ। ଇଂରେଜୀରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଓଡିଆରେ ବି ଅଛି, ଯେମିତି ବୁଣିବ ସିନ୍ଧାଇବ। ଆଜି ବୁଣିବ ସିନ୍ଧାଇବ, ତା ନହେଲେ କିଣିବ। ଏ ହେଲା ପାଠ। ତେବେ ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆମକୁ ଯେ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଯୋନି ଭିତରେ ମାନବ ଯୋନି ଯେ ସୁଦୁର୍ଲଭ ଯୋନି ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଲବ୍ଧ୍ୱା ସୁଦୁର୍ଲଭ ଇଦଂ ବହୁ ସମ୍ଭବାନ୍ତେ ମାନୁଷ୍ୟ ମର୍ତ୍ତଦ ମନିତ୍ୟ ମପିୟ ଧୀର। ଏଇ କଥା ନା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କଲା ପରେ ଏ ସୁଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଯୋନି ମିଳୁଛି। ଏ ସୁଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଯୋନି ଯେ ହେଇଛି, ଆକୁ ଯେ ସୁଦୁର୍ଲଭ ଯୋନି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏହାର କାରଣଟା କି? କାହିଁକି ସୁଦୁର୍ଲଭ ଯୋନି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ଲବ୍ଧ୍ୱା ସୁଦୁର୍ଲଭ ଇଦଂ ବହୁ ସମ୍ଭବାନ୍ତେ ମାନୁଷ୍ୟ ମର୍ତ୍ତଦ ମନିତ୍ୟ ମପିୟ ଧୀର। କାରଣ ଏଥିରେ ଅର୍ଥ ଦଇତା, ଏଥିରେ ପରମାର୍ଥ ଲାଭ ହବ ଏଇ ମାନବ ଯୋନିରେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅନିତ୍ୟ, ଏ ସବୁଦିନ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଥିଓରି ଡାରୱିନ କହିଦେଲେ ଯେ ଲୋର ସ୍ପେସିସ୍ କ୍ରମେ କ୍ରମେ କ୍ରମ ବିକାଶ ଫଳରେ ଜୀବ ମାଙ୍କଡ ହଉଛି, ମାଙ୍କଡକୁ ସବୁଠୁ ମାନବ ହଉଛି। ଇଏ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଶେଷ ହେଇଗଲା, କ୍ରମ ବିକାଶ। ସେ ଆଉ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ମାନବର ପୁଣି ଡିଗ୍ରେଡେଡ ହବ, ନିଚ ଯୋନି କି ଯିବ, ତୃତୀୟ ଯୋନି ପୁଣି ପାଇଯିବ। ଏଇ କଥା ଡାରୱିନ କହିନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଡାରୱିନଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ବାଦ, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ବା ଠିକଣା ନୁହେଁ, ତା ଆଂଶିକ। ଏଇ କଥା ହେଇଛି ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛି। କାରଣ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ୍ ପ୍ରମାଣ ମୂଳ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ହଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଠିକ୍ ବେଦ ପ୍ରମାଣ, ଶ୍ରୁତି ପ୍ରମାଣ। ଏଥିରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଧପତନ ଚାନ୍ସ ଅଛି ତୁମ ମାନବ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ତୁମେ ତିରସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ତିର୍ଯ୍ୟକ ଯୋନି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଯାହା ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଭାଷାରେ ଡଗ୍ସ ଅର୍ ହର୍ସ, କୁକୁର ବା ଶୂକର କିମ୍ବା ଆହୁରି ତିର୍ଯ୍ୟକ ନିଚ ଯୋନି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ତୁମେ ହବ। ଏଥିରେ ରହିଯାଇଛି ଉନ୍ନୀତ ହେଇପାରିବ, ଅଧପତିତ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଅପବର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତି, ଏ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତି ବା ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ବନ୍ଧନରେ, ମାୟାର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଛ, ସେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତାହା ହେଉଛି ଅପବର୍ଗ। ପରମାର୍ଥ ଲାଭ, ଅର୍ଥର ଭକ୍ତିରେ ଏଇ ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି, ଅର୍ଥଦ ପରମାର୍ଥ, ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ, 4 ପୁରୁଷାର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଫିଫ୍ଥ ୱାନ୍ ହେଉଛି ପରମାର୍ଥ ଲାଭ। ତାହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତି, ସେ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମାନବ ଯୋନିରେ ହିଁ ମିଳିଛି, ଅନ୍ୟ ଯୋନିରେ ଏଇଟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସ୍ଥିର କର, କଣ ଚାହଁ ତୁମେ, ଏଇଟା ରହିଲା ତୁମ ହାତରେ କଥା। ତୁମେ ମୁକ୍ତି ଚାହଁ, ଅପବର୍ଗ ଚାହଁ କି ପବର୍ଗ ଚାହଁ? ତୁମେ ମୁକ୍ତି ଚାହଁ, ଏ ଭଗବାନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ଜୀବେর ସ୍ୱରୂପ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। এ হচ্ছে জীবর স্বরূপ, কৃষ্ণর নিত্য দাস। জীব চিন্ময়, মহিমাংশ জীবলোকে জীবভূত সনাতন, জীব সনাতন ভাବରେ ମୋର ଅଂଶ। ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଭଗବଦ୍ଗୀତାରେ। କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ମୟ ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନାଦିରାଜ ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବକାରଣ କାରଣ। କୃଷ୍ଣ ସଚିତ ଆନନ୍ଦମୟ, ଜୀବ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସନାତନ ଅଂଶ ହେଇଥିବା ହେତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ, ଚିନ୍ମୟ। ସେ କଦାପି ଅଚିନ୍ମୟ ନୁହେଁ, এই কথা আছে। ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ମୟ ଜୀବ, ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଜୀବ, ତାର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ସଦାନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତି। ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା, ତାହା ହେଉଛି ସଦାନନ୍ଦମୟ ଅପ୍ରାକୃତ ସ୍ଥିତି। ଭଗବଦ୍ଧାମ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ସେଟା ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି। ତା ସ୍ୱରୂପ ଜୀବେর ସ୍ୱରୂପ হয়
कृष्णेर नित्य दास ए कथा श्रीमद महाप्रभु कहते जीवन स्वरूप हूँ कृष्णकर नित्य दास तेणु कृष्ण नित्य प्रभु जीव नित्य दास ताले नित्य प्रभु जे कृष्ण दास तांकर सेवा नियुक्त होगा से सदानंदमय स्थिति रहिले न रहिले सेवा किपर कर कृष्ण रही सदानंदमय स्थिति तुम्हें भौतिक स्थिति रही तो कदापि सेवा करी तेणु सदानंदमय स्थिति तुमको रही पड़ो ये जो सदानंदमय स्थिति की उन्नीत हवा ये भगवंदन मुक्ति हवार सुजोग ये भौतिक ये मानव जीवनी मिली हूँ परमार्थ लाभ पंचम पुरुषार्थ परमार्थ যদি जाए ये सुजोग यदि तुम इच्छा कर परमार्थ किपर मत लाभ हम ये सुजोग मानव जोनी मिली लक्ष लक्ष जोनी 84 लक्ष जीव जोनी भ्रमण कलापर এটা किमिति हम तुम्हें किपर लाभ हम तार शिक्षा दि जाऊ जपरी आम परमाराध्य कहले आम कृष्ण कॉन्सियसनेस मूवमेंट आम कृष्ण चेतना आंदोलन ये शिक्षा आमको मिलूँ किमिति तुम्हें ये भौतिक स्थिति मुक्ति पाई पार माया बंधन किपर मुक्त हो पार से जगत भगवत स्थिति सच्चिदानंदमय स्थिति को जापर भगवान सेवा नियुक्त हो पार से कथा एठारे कहुच्छी ये शिक्षा ये दि जा तुम इच्छा कले तुम इच्छा तो कथा रही ना मुझे मुक्त हेबी मु मोर स्वरूप अवस्थान करी भगवान सेवा नियुक्त ही से सदानंदमय स्थिति रही एक इच्छा कर कौन करनीय तुमको प्रस्तुत करा प्रिपेयर योर सेल्फ तुमको निजे प्रस्तुत होगापी पड़ो कौन करनीय किमी पार शिक्षा दि जाम कृष्ण कॉन्सियसनेस मूवमेंट आमर कृष्ण चेतना संघ ये शिक्षा दि जाऊँगी साधु गुरु वैष्णव गण आचार्य गण आसुच्च शास्त्र से कथा भागवत कहुच्छी आचार्य मैंने आसुच्च से कथा तेणु ये सब सुजोग आमको दि जाए आम जदि स्थिर करवा लक्ष्य आम लक्ष्य है आम कृष्ण पात्र जा ये भगवंदन मुक्त हवा अपवर्त स्थिति की जाने से जो बाट से बाटा को धरवाई से निजी प्रिपेयर करने प्रस्तुत करने से गुरु अच्छा आचार्य अच्छा भगवान प्रतिनिधि हिसाब से आसने शिक्षा दौरान शास्त्र अच्छी शास्त्र गुरु आत्मा रूपे अपना के जाना कृष्ण मोर पुत्र आपा जीवर है कृष्ण जे मंगलाकांक्षी सुदूर सर्वभूतानंद जीव जगत एकमात्र मंगलाकांक्षी बंधु से वेद पुराण करी शिक्षा दी वैदिक शास्त्र शिक्षा दि जाऊँगी कौन शिक्षा दि जाऊँगी तत्व विचार नापी पड़े से तत्वाचार्य गुरु भगवान प्रतिनिधि से से भी शिक्षा दौरान जहाँ आम परमाराध्य गुरुदेव कहले आम कृष्ण कॉन्सियसनेस मूवमेंट आम कृष्ण चेतना आंदोलन ये साधु वैष्णव मैंने आचार्य गण ये शिक्षा दौरान साहय करने प्रस्तुत अच्छा तुम्हें जदि लाभ कर इच्छा कर आंदोलन जोग दियो साधु गुरु आचार्य पादाश्रय कर ये शिक्षाटा ग्रहण कर निजक प्रस्तुत कर कि न कर कौन हम ना पुणी 84 लक्ष जीवजनी गुणायमान हम कबू स्वर्गे उठे कबू मर्ते कबू निरहे केवल स्वर्ग को जीव जीवजनी पाइब केवल मर्ते पड़ो पुणी के तल को जीव तेरा स्थान जोनी पाइब डग्स हग्स जहाँ कहूँ कुकुर सुकर जोनी इट जोनी इत्यादि जोनी लाभ कर घूर्णायमान हो से घूर्णन तुमको रक्षा करा तुम्हें जो इच्छा ही न कर मानव जोनी ये सुजोग दिया अन्य जोनी सुजोग नहीं जे पर्यंत इच्छा न दे कर प्रश्न न कर तेणु चांस तुमको सुजोग मानव जोनी दिया इट इज इन योर हैंड ये तुम हाथ में से कथा ये परिष्कार भाव में कहुच्छी गोटे कथा ये सुंदर भाव व्याख्या करके महाराज गुरुदेव कहते पवर्गर कथा अपवर्ग नहेले पवर्ग हम तुम पवर्ग माने 5 प्रकार क्लेश जंत्रणा भम द्वारा जहाँ प्रतिपादित होची प होची परिश्रम
कठिन परिश्रम गर्दभरम पामी परिश्रम भौतिक स्थिति काली आम से कथा कहते जीवन संग्राम बड़ भयंकर हार्ड स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस से गद्ध बागिया खुलुंट खटी खटिकी प फ मुहर फेन बाहर हूँ तुम व्यर्थता जहाँ कहते नाना प्रकार भौतिक प्लान प्रोजेक्ट करी काली आम से कथा कहते से सब व्यर्थ हो हताश हो कहीं सुप्रीम सैंक्शनिंग अथॉरिटी होती कृष्ण से यदि सैंक्शन न करेंगे तुम कौन सी प्रचेषा सहे तुम सफल हो पारना व्यर्थता आसूँ हताशा आसूँ क फ ब भय प्रति पदक्षेप भय भीतत्रस्त लोक हूँ कौन हम व्हाट विल हैपन नेक्स्ट पर मुहूर्त कौन घटो तार किसी निश्चितता नहीं बदल जाई पारना तेणु प्रति पदक्षेप भीतत्रस्त तेणु भय भीतिटा बराबर अच्छे ये भीतिपूर्ण स्थिति ये समस्ते ही अच्छा ये भौतिक स्थिति तावत भयम द्रविण देह सुनिमित सुखस्पृहा परिभव विपुलस्य लोभ तावन्नमेति असदवग्रह आत्मूलम जावन्नत्यंगी नभयम रुग्णीत लोकी कथा कह जे पर्यंत भगवान अभय चरणारविंद अंघ्री अभयम भगवत चरणारविंद हूँ अभय चरणारविंद से चरणारविंद आश्रित न होच से पर्यंत भय अच्छी भगवान चरणारविंद अभय चरणारविंद आश्रित हेले आउ भय रहे ना छाड़िली भवर भय भक्ति विनोद कहते बर्तमान आपण चरणारविंद आश्रित हो छाड़िली भवर भय प्रति पदक्षेप से भीतत्रस्त आतंकित होची मानव जहाँ कह भय रही बराबर से हूँ कौन पाई न तावत भयम द्रविण देह शून्य भौतिक धन संपत्ति भय ये सरलता भय जरा व्याधि मृत्यु ये सब आसी जा पहुंच जाऊे भय भाई बंधु कुटुंब आत्मा स्वजन दारा पुत्र एमान भय एवं आत्मसमर्पण चिंता नहीं मोर तुम निर्वाह प्रभु संसार तमा आत्मसमर्पण जो से मायाधीश कृष्ण चरणारविंद करा जाए से भय रहे ना से भगवान चरणारविंद हूँ अभय अशोक अमृतर स्थल जो आश्रित हेले भय नहीं आ कौन प्रकार शोक नहीं नो लमेंटेशन एवं मृत्यु भी नहीं अमृत अच्छी विषय किसी ना ये हूँ भगवत चरणारविंद कृष्ण चरणारविंद से पर्यंत आश्रित न से पर्यंत भय तावत भयम द्रविण देह शोकस्पृहा परिभव विपुलस्य लोभ से पर्यंत तुम भौतिक धन संपत्ति भय ए देहता भय भाई बंधु कुटुंब आत्म स्वजन दारा पुत्र भार्या पुत्र कन्या ये मान भय श्रुति निमित्त नाना शोक नाना प्लान प्रोजेक्ट हताश सोच अरे सफल काम है कि ना ये भय ये सब विपुलस्य लोभ ये लोभ लोभ परिणति से सब हूँ मृत्यु ये भय मृत्यु भय हूँ महाभय मृत्यु विजय असत कृष्ण जो सहित जो संबंध सत्संबंध आओ इति भौतिक संबंध असत संबंध ए असत संबंध जो भय युवा बराबर भय प्रति पदक्षेप से भगवान को चरणारविंद हूँ एकमात्र अभय अवस्था अभय अंघ्री भगवत चरणारविंद हूँ अभय से प्रपन्न हेले स्थान ने आश्रय ने परिवार नहीं ये कथा कह जे पर्यंत बद्ध जीव से दासित हीना तेणु भय अच्छे क ख ब भ म शेष कथा अच्छे मृत्यु ये हूँ पवर्ग अपवर्ग नहेले पवर्ग तुम्हें भोग ये कह
ଏ ପବର୍ଗ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାନବ ଯୋନିରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ଅପବର୍ଗ ଲାଭ, ମୁକ୍ତି ଲାଭ। ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାର ଅବାବୃତଂ, ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ଯେ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କର। ତେଣୁ ମାନବ ଯୋନି ହେଉଛି ସୁଦୁର୍ଲଭ ଯୋନି। ତେଣୁ ବିବେକୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ କଥା ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିବ ଯେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୋର ପାଇଁ କଣ କଥା ହିଁ ରହିଛି। ଏ ସୁଦୁର୍ଲଭ ଯୋନି କାହିଁକି ହେଇଛି? ମାମେବ ଯେ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟାମେତଂ କରନ୍ତି। ତାହା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାୟାଧୀଶ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ମାୟାଧୀଶ, ମାୟାର ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ସେ ମାୟାଧୀଶ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରପନ୍ନ ହେଲେ ତୁମେ ମାୟା କଳୁ ମୁକ୍ତ ହେବା, ନହେଲେ ମାୟା କଳୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରପନ୍ନ ହେବାର କଥା, ଶରଣାଗତିର କଥା, ଶେଷ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ଏ ଶେଷ କଥା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଶରଣ ମୋ ଚରଣ, ଏ ସୁଯୋଗ, ଏ ଶରଣ ନେବାର ସୁଯୋଗଟା ମାନବ ଯୋନିରେ ମିଳିଛି। ମାନବ ହିଁ ଆଶ୍ରିତ ହବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତି ଆଚରଣ କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟ ଯୋନିରେ, କୌଣସି ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଯୋନିରେ ଏ ଶରଣାଗତିର କଥା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, କହିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ଶିକ୍ଷା ମାନବକୁ ହିଁ ଦିଆଯାଉଛି। ମାନବର ଚେତନା ଉନ୍ନ ଚେତନା। ତେଣୁ ମାନବକୁ ଏ ଶିକ୍ଷା, ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ମାନବ ଦିଆଯାଉଛି। ଇତର ଯୋନିରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଏ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବ ନା। ଦେବ ଯୋନି, ମାନବ ଯୋନି ଉନ୍ନତ ଯୋନି ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦେବ ଯୋନିକୁ ସୁଦୁର୍ଲଭ ଯୋନି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। କାରଣ ଦେବ ଯୋନି ଭୋଗ ଯୋନି। ସେ ଯେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ତୁମେ କରିବ, ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଇଲିଭେସନ ଟୁ ହେଭେନଲି ପ୍ଲାନେଟ୍ସ, ଡେମିଗଡ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ସ, ଦେବଲୋକକୁ ତୁମେ ଉନ୍ନତ ହବ। ପ୍ରଚୁର ଭୋଗ ଯାହା କହ 10,000, ହଜାର ହଜାର 10,000 ଅଧିକ ପରିମାଣ ଭୋଗ ସେଠି ଅଛି। ଭୌତିକ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ଭୋଗ ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଲାଭର, ଏ ଯୋଉ ପରମାର୍ଥ ଲାଭର ସୁଯୋଗତା ନାହିଁ ଦେବଯୋନିରେ। ପୁଣି ଏ କଥା ଅଛି, କ୍ଷୀଣେ ପୁଣ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ ବିଶନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ତୁମେ ଦେବଲୋକକୁ ଉନ୍ନୀତ ହବ, ପୁଣି ସେଟା ଶେଷ ହେଇଗଲେ ପୁଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ପଡ଼ିବ ଆସିବେ। ଏ କଥା ଅଛି। ମାନବ ଯୋନିରେ କେବଳ ସୁଯୋଗଟା ଦିଆଯାଇଛି ପରମାର୍ଥ ଲାଭ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଲାଭ। ଦେବଯୋନିର ଯୋଉ ଭକ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ମିଶ୍ର ଭକ୍ତି, କର୍ମ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଲାଭର ସୁଯୋଗ ଏକମାତ୍ର ମାନବ ଯୋନିରେ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ମାନବ ଯୋନିକୁ ସୁଦୁର୍ଲଭ ଯୋନି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏ କଥାଟା ବିବେକୀ ମାନବ, ସେନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ସୁସ୍ଥ ମନୋବୃତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ମାନବ ବା ବିବେକୀ ମାନବ ଏ କଥା ଭଲ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବ, ନା ଏ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମତେ ପରମାର୍ଥ ଲାଭ, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ମତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଅନୁଯାୟୀ ମତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯୋନିରେ ଯୋଉ ପରମାର୍ଥ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ମୁଁ ପରମାର୍ଥ ଲାଭ କରିବି କିପରି? ଯାହା କରେ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ହୋମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ହେଡ୍, ସେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଫେରିଯିବି, ଭଗବତ ଚରଣ ଆରବିନ୍ଦରେ ଆଶ୍ରିତ ହେବି। ସେ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ପର୍ସନ। ସେ ହଉଛି ବଡ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ସେ ମାନବ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସଦୁପଯୋଗ କରୁଛି। ତା ନହେଲେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବ, ଅପବର୍ଗ ନହେଲେ ଅପବର୍ଗ ହବ, ପୁଣି ଘୁରିଯିବ। ଯାହା ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଧୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ଲୋଏଷ୍ଟ ଅଥବା ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଯୋନିକି ପୁଣି ଯିବ, କିମ୍ବା ପୁଣି ସେ ମାନବ ଯୋନିରେ ଆସିପାରିବ, କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ନତ ଲୋକକୁ ଯାଇପାରିବ। କଭୁ ସ୍ୱର୍ଗେ ଉଠେ, କଭୁ ମର୍ତ୍ତେ, କଭୁ ନିର, এই ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ପରମାର୍ଥ ଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରୁଛ ବା ପରମାର୍ଥ ଲାଭର ପଥଟାକୁ ନ ଧରୁଛ, ଏ ଭୁଲଟା ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ। ଏସବୁ କଥା ଏଠି କଥା